ताली गोटे आसीबो जोरदार समस्त हाथरू। थैंक यू सो मच। एंड वर्तमान जहां को मंच को स्वागत जनइबी जहां को अपेक्षा रे आजिर दर्शक जे कि जॉलीवुड इंडस्ट्री रो बैड बॉय पीयूष भाई को ऑन स्टेज इनवाइट करबी तो चाहेबी गोटे जोरदार आम जॉलीवुड इंडस्ट्री रो बैड बॉय ऑलरेडी स्टेज रे अछंती तो गोटे हो हवा दरकार रेडी। ओह माय गॉड ओके सो फास्ट जी कि बालेश्वर माटीर गर्व आ गौरव महेश सर को रिक्वेस्ट करी दुई पद दर्शक मान किसी कहे। जय जगन्नाथ केरक अच्छा समस्ते मो गर्व और गौरव करे मु कटक माटी रहिले मु बालेश्वर पुओ बोली जो भी थाए जितेबले भी थाए मु मथा टेकी सब बेले कहे मु बालेश्वरिया। आज ए मंच मो भाषण शुणापी नुह आपणकर अपेक्षा उत्कंठार उत्स जो पीयूष त्रिपाठी आसी आपण ताठू किसी संगलाप शुणिबे ताकू देखापी आपण मनरे जो उद्वेग अच्छी ताहा पूरण करने मु माइक टू ताकू ही देवी से आपण मानक आपण उत्कंठा को आउ दुई गुणित तो बढ़ईदेव आपण को मनोरंजन खोराक जगैब। एका संगे आउ थे कहवा जय शंभू जय शंभू जय शंभू जय जगन्नाथ। थैंक यू सो मच सर। सो वर्तमान पीयूष भाई को अनुरोध करी वर्तमान आपणकर ये मंच दर्शक ऑलरेडी एक्साइटेड है कि अच्छा आपण वॉइस रु किछि सुनिया पई सब बिल्कुल लेट करवानी। जय जगन्नाथ आउ टिके जोरे सुबह दरकार दी हाथ उपरू करिकी जय जगन्नाथ। यही हूँ आम ओडिया स्पिरिट भाई भाई लव यू भाई भाई लव यू भाई जय जगन्नाथ कथा आज्ञा आज्ञा थैंक यू आज्ञा 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 जय जगन्नाथ। आज आपण मानकर भल पाइबा आपण मान आशीर्वाद मत आज आपण सामने ठिया करैछि किछि दिन यात्रार विरति यात्रा मंच ठू मते दूरे रखिले भी आपण सामने मत आनी ठिया करैछि केवल आपण मानकर भल पाइबा और आशीर्वाद एथि आपण सामने मु सदा ऋणी एठी मोर दर्शक देवता मोर मथा नुआ प्रणाम। कथा देइथिली नमस्कार कथा देइथिली आमे यात्रा करिबा एई सिंह बाहिनी मंच रे ही करिबा एवं आज से स्वप्न सत होइछि सिंह बाहिनी तार प्रथम रात्रि यात्रा आरंभ करिछि। आज्ञा 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 नमस्कार आज्ञा आज्ञा जो मानक जाए मो हाथ पहुँच पारुनी से मानक जाए मो हृदय निहाती पहुँचब बोली मोर आशा। धन्यवाद। प्रथमे मंच आम बालेश्वर जिलार उत्तरोत्तर उन्नति हो बोलांदे कवार हरि बोल। धन्यवाद भाई यही स्पिरिट रहिबा दरकार यही स्पिरिट रहिबा दरकार। आज्ञा आज्ञा निहाती वर्तमान गोटे छोटिया गीत आम माँ मान आशा करी सीतू आ भाई हो ला 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 निहाती ला 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 निजे दुखे रही आमको हसाए जानिच कि तार ना निजे भोके रही आमको खुआए जानिच कि तार ना किए सी माँ आम माँ
ସିଏ ମା ଆମ ମା। ନିଜେ ଦୁଃଖେ ରହି ଆମକୁ ହସାଏ, ଜାଣିଛ କି ତାର ନାଁ? ନିଜେ ଭୋକେ ରହି ଆମକୁ ଖୁଆଏ, ଜାଣିଛ କି ତାର ନାଁ? ସିଏ ମା ଆମ ମା, ସିଏ ମା ଆମ ମା। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ସିଙ୍ଗର ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ ଦେଇଥିବାରୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ହେଇଯାଉ। ଭାଇଙ୍କ ଫରମାଇଶରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଡାଇଲଗ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସେ ଡାଇଲଗଟିକୁ ନିହାତି ଶୁଣିଥିବେ। ଏ ଶାନ୍ତି ଦେବୀ କଣ ଠକିଗଲ କି? ନାଟକ ହାଇଦର, ତାର ଏଇ ମନଛୁଆଁ କଥାଟି ଭାଇଙ୍କର ଫରମାଇଶରେ। ବାସ୍ ଏଇଠି ହେଲା କଥା। ନାଟକ ଭୋଳା ଶଙ୍କର, ବାବା ମୋର ଗଞ୍ଜେଇ ଖିଆ, ମଥାରେ ବାସୁକି, ବେକରେ ଚଣ୍ଡା, ଶତ୍ରୁତା କଲେ ଫୁଲ ଦଙ୍ଗା। ଜୟ ଶମ୍ଭୁ। ଆଶା କରିବି ଆଜ୍ଞା, ଲଭ୍ ୟୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନିହାତି ଆହୁରି କଥା ହେବା, ଖାଲି ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ। ଆଜ୍ଞା 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 ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ କଥା ହେଇଯାଏ। ଭାଇ ଆଉ ଥରେ, ପ୍ରେମରେ ଡାକିଲେ ହୃଦୟଟା ତୋର, ଆଉ ଶତ୍ରୁତା କଲେ ନୋ ସିମ୍ପାଥି ନୋ ସବକର୍ଣ୍ଣ। ଏଥର ଡିସିସନ ତୋର, ତୋର କିଏ ପସନ୍ଦ, ଭୋଳା ନା ଶଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବାବା ମୋର ଗଞ୍ଜେଇ ଖିଆ, ବେକରେ ବାସୁକି, ଛୋଟରେ ଗଙ୍ଗା, ଆଉ ଶତ୍ରୁତା କଲେ ଫୁଲ ଦଙ୍ଗା। ଜୟ ଶମ୍ଭୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରିବି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମିତି ମୋ ଉପରେ ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଳାକାରଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣଙ୍କ ମାଟିର ଝିଅ ଯାତ୍ରା ରାଣୀ ସିଂହ ବାହିନୀ ଯେମିତି ଗତ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ 1 ନମ୍ବର ହେଇକି ଥିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯାତ୍ରା ରାଣୀ ସିଂହ ବାହିନୀକୁ ସେଇ 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ରଖିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଆଶା କରିବି ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ସମୟ ନେବିନି, ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ଯିବି ମଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ସମୟ ନେବିନି, ମଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଆପଣଙ୍କ କୋଉଟା କହୁନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଭାଇଙ୍କ ଫରମାଇଶରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଡାଇଲଗ। ନାଟକ ନାଟକ ହାଇଦର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମେନ୍ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିବା, ଶାଳୀଟା ଅଭିଶାପ ଦେଇଗଲା। ହଁ, ଅଭିଶାପ ଦେବା କଥା, ହେଲେ ତୋ ଅଭିଶାପ ଫଳିବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋହିନୀ ମିଶ୍ର। କିନ୍ତୁ ତମ ଯୋଡ଼ିକି ଭଲରେ ଦେଖି କାନ୍ଦିବା ଚରିତ୍ର ଏ ହାଇଦର ନୁହଁ, କାହିଁକି ନା ହାଇଦର ହିରୋ ନୁହଁ, ସେ ହେଉଛି ଭିଲେନ୍। ହିରୋ ମାନେ ରାତି ସାରା କାନ୍ଦନ୍ତି, ସକାଳେ ହସନ୍ତି, ହେଲେ ଭିଲେନ୍ ରାତି ସାରା ହସେ, ସକାଳେ ମରେ। I'm a villain. I like to be a villain. ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ଫରମାଇଶରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଡାଇଲଗ ଶେଷଟି।
नाटक तो साथे बंधा मो जीवन डोरी खरा होची वर्षा होची दैतारी पंडा बा होची थैंक यू हे कृष्णा এই ডায়লগটা কহি দে এই ডায়লগটা খালি কহি দে हे कृष्णा तमे तो बाहा बापाई राजी हो गल मु आगे आगे मंदिर को जाऊँ तुम खाली तुम बापा को संगे आसी मंदिर में पहुंची जाओ सही मो असल रूपटा देखिए सही मु दैतारी पंडा भलिया तुम भरवेश अपेक्षा करी खरा होची वर्षा होची दैतारी पंडा बाहा होची धन्यवाद आउ विशेष समय आपणकर नेबिनी आशा करी रश्मि मैडम आपण कोठी अछंती मंच दायित्व तुलांतु धन्यवाद थैंक यू सो मच तो आउ थरे चाहिबी पीयूष भाई इनका पाए गोटे जोरदार ताली बाजी में समस्त हाथ रो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक